Mayong hapon sa tanan. Nakabuhat lagi ko og simple nga Apache server o niya PHP. So testingan nato ning button na ni kaning app. If mo off ba ang kuan garage. Tuklok na ko. App ng garage. So nanay GUI. Medyo nag-ulan sa gawas. So ini press na ko sa kuan door up na. And nag-press na ko aning down. So down na. Alright. So nanay web server PHP. So sunod ato na po ning buhatan og proxy Siri kay haron voice activated na. Nara akong pa headless headless. Alright. Thank you Lord. Okay, lipay kay ko. Duwa.